pini beta than bang ni thare rop sing tobi ho jaya long karpu ali pen bang pho tum ing nam rai kum sai khyare deng kaching na kedam tang chitia cheklo ni phang khora ke thom arni ajo pormalom ho jaya long karpu ali pen bang pho tum ing nam rai kum sai khyare deng kaching na ho jaya long penang an arni ki ong pen ing nam amarat mareng kang ho butung atuma phan kirika khuruk asai ke dengalong bang pho kang hu atuma phan nep ing nang se ing nam asai kam atum kichon ponang thek kelong labangso kirika kuruk asai ke denga hut karpu alip lin pho so se lapen bang pho kang huat maphan kinep ponlong habit mate ingnam akhya dat kang hu parhum bang pho atuma men lake mohen inghi projo singh nizamuddin rahmatullah lapen bir singh atum henlo pusi pang thek ponlong Brojo Singh puino tabang pho kedam tang penang an arni ki onga hutpen hojai jugijan adem pen ingnam asai kamatuma phan achini ne pen joy pen se kar polip ke jor kang huasai choklem bomlo labang solam arjulong pen ingnam rai kom asai khiatum kirika kuruka hut Brojo Singh aphan ahemalong pen se nep ingnang ponlong cheklo lapen apithu bang pliatuma phan tame nep ingnang ponlong lo Dongka mukam pen promes terang ni 7 martes. যোৱাকালি আচলতে দিনৰ 3টামান বজাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত ৰাতি হৈ গৈছিলে অপাৰেশ্যন চলিছিলে এই অপাৰেশ্যনটো আচলতে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰ' হয় WCCB গুৱাহাটীৰ পৰা টীম এটা আহিছিলে আৰু আমাৰ তেওঁলোকৰ সহায় আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ DFO ছাৰৰ নিৰ্দেশত ইয়াত এটা অপাৰেশ্যন চলিছিলে এই অপাৰেশ্যনৰ সময়ত আমি চাইনিজ পেংগোলিন যিটো বুলি কয় আপোনাৰ কিছুমান কামত লাগে তাৰ কিছুমান ইলিগেল কামত চাইনিজ পেংগোলিন আমি টোটেল 5.725 কেজি ৰিকভাৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা এই সংক্ৰান্তত আমি 5জন মানুহ ডিটেইন কৰা গৈছিলে কালি তেওঁলোকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ শ্ৰী ব্ৰজ কুমাৰ সিনহা তেওঁ ৰাজবাৰী হয় ঘৰ এজন আপোনাৰ মোহন ইংটি তেওঁৰ হোজাই ডংকি গাঁও এজন আপোনাৰ মহম্মদ নিজামুদ্দিন তেওঁ ৰহমত হোজাই ডংকি গাঁও আৰু বিৰু সিংহ তেওঁ হোজাই নতুন বজাৰ তেওঁলোকক 5জন ডিটেইন কৰা গৈছে আৰু এইটো সোধপোছ কৰি থকা গৈছে আৰু এইটো আমি বিভাগীয় যিখিনি কৰিবলগীয়া সেইখিনি কৰি ছাৰ এই বস্তুখিনি ধৰি এটা মূল্য এইটো আচলতে কেজি ৱাইজ এইটো 25,000 25,000 30,000 হয় পাৰ কেজি যদি স্কেল বাকলি থাকে আৰু এইটো ধৰি লওক কেজি হিচাপে আপুনি কৰিব পাৰে 5.5 কেজিমান হ'লে কিমান ভেলুৱেশ্যন হ'ব বাহিৰলৈ গ'লে ভেলুৱেশ্যন বাঢ়ি যায় Borjan MSC constituency arlo Lukhi Jana Lonkedo North East Plantation Commercial Private Limited along Students and Youth Council Karbi Student Association Lapen Indigenous People Justice Forum of Asamatuk Kamida Kedam tang ni phang koira player ni arni kang sama formalam Students and Youth Council Karbi Student Association Lapen Indigenous People Justice Forum of Assam Hamphang asonga tum chelangsi Karbi Anglong Life and News Portal along Keklangateng Lukhi Jana Lonkedo North East Plantation Commercial Private Limited along Humridam North East Plantation Commercial Private Limited atum aron ateng penle sai ka cheklem bom kali alang litum kedam tang surihini ra khretrok pen surihini ra engkoi thang a cheklo ansi sai ka cheklem long ajakong jut etlo sita piniar ni anta sai ke klem sang se penla anchota kali si arlong ke koitang interstate interdistrict arlo lapen tepok terai kumatne contractor aphan kejor lahai hui asai aron kali pen ke klem bomlang pusi hadak sai ka chuklem dona tumpen nang pachini dun lase hamphang asong ahin tan labang swa puthak ingnam rai kom asai khia tumta adai do posi jongpon anchok ta kali si central government pen ke panung ke pafi hop adim ke paching thur jia phanpura pradhan mantri gram sarak yojana ai scheme deng pondong bang solong setame North East Plantation Commercial Private Limited atum kasemar pon atowar ki ong dung adim ke work order ateng ajak keding kacheton tepen chenglok sai ketang tepin adimta dupiklan sonsi lak atangka ke pacholong ke ningduk loposi hamphanga songa tumpen ningduk chipaklan lasi kumatma ke chok chebek abang phuaphan ritarlik pamepen nep ingnang si sodak pen ingsai nang jiposi hamphanga songa tumpen ki hangpon pado anparta Students and Youth Council Karbi Student Association Lapen Indigenous People Justice Forum of Assam Hamphang asongatum Lokhijan along kedo North East Plantation Commercial Private Limited a company aphan Prabjin pen toinangji Lapen alang litum
asai do anta khang et nang jipusi Karbi Anglong Autonomous Council apan chuning report. News Desk Report News 7 Notice. Peni nilitum Jesemet Karbilo Charlie Asong lapen Student and Youth Council IPJFA la nilitum song thom charap pet pen peni nilitum peni Northeast Plantation Private Limited labangso Krisar long an nilitum adimak long an homri long je kedam tang 2016 pen 2020 February achiklo an si latum aphan asayang deng mate alang litum phan validity bang alang sido cholo boy phis setame pinyar nian setame latum labangso ar long ke roy mate towar ketang telang pamen ke en pen alang litum along ka prek towar ka selam phan tame hala so validity ateng pen setame alang tombang kam claim ibong labang ke chok chi pusinili tomahen pen jongpon theblo lasi labangso akang sai nai bang kenang sot athe pinangan ladak eli tumhan kanahok do Forest Department tumahin pentame isi kanahok do ilitum labang solong revenue pan ma chilong ne teng litum long ledat po pusin ilitum song thamahin pe labang so kapachini pondo lapen jong si labang so asayeng deng ateng la alang litum han Karbi Anglong Autonomous Council pen kelang cari donde potang te nilitum kebang jelang ani bang la so puthak nilitum sodak kachesong poni tak dona kok thailo lapen thu pinyani ilitum imek thengno labangso atowar kiklem amen pen kaduk ave atowar patangi labi pu lasomen ken pen ken ilitum bangai chedon nakhe lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen saname labangso akang sai bangke langwek nei pusin nilien pen chunuri padopon adon thu nilitum mahin pen chunuri pon kangtung mangalahan lo Northeast Plantation alang litum labangso company pen Karbi Anglong long sai na claim lo boy phis tame sai amo penangan adim ke claim kedam along ke meme ajok nilitum mahin pen pin rempon lo athe lason athak pinito ko langso lason athak si Difu Government College long tame lang litum haladak setame la puson athak development ke claim yamen pen lang litum ke long dundo pu setame nilitum mahin pen isining kang samse ke lahan lo alang litum asitin na sa deng long ke claim setame kemisen kali posin nilitum kachini dam mate chuning repon nak tunga lam tame lahen lo la sila bangso Northeast Plantation apan aphan bang ke Karbi Anglong pen plung nei lapen list cancel poni la son dak thasi ke dam tang apor pen tamen nilitum lang bom lo la bangso Northeast Plantation na tombang batay la poson arlong setame interstate mate inter district pini Kohima Infal tokan setame lang tum la poson athak lahai materials tipi chala na pin pen West Karbi Anglong habar BJP Amri Mandal Committee Klembang Far Puchela Det Penapi Kecheng Se Executive Amai Kanpon BJP Amri Mandal Committee Amai Phu Pendanglo Kong Chunbang Lapen Klembang Phuan Ar Puchelar Edapi Kecheng Se Executive Amai Ingnipon Labangso Amai Sobendro Rong Hipensi Mai Charipon Songalam Makang Turpensi Jaimek Pangchengpon Labangso amayalong BJP West Karbi Anglong District Mandal Committee adun mai phu mate Amri Aparman Aprobhari lapen MSc Prabhat Chandra Taru Chetong Dunpen Song Kaching Thotek ji alam hai hui jaipon Lason se local MSc Dominic Uping Maslaita Chetong Dun se Amri Ahwal ke Paching Thotek ji alam Penchenglo Penang an alam thamsi mai RDP dun Umpanai pen munikin phangcho News 7 Notice MSc Karbi Anglong Autonomous Council লগতে আজি সভাত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপসভাপতি জিতেন কুমাৰ ডাঙৰীয়া আৰু সভাত উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চিনিয়ৰ মোষ্ট আমাৰ মৰমৰ ভূপেন ৰাভা ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ অবিভক্ত মন্ত্ৰীমণ্ডল সমিতিৰ সভাপতি প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু আজি ইয়াত বিভিন্ন আমাৰ মৰ্চা ইউথ মৰ্চা আছে কিষাণ মৰ্চা আছে
আৰু ST মৰ্চা আছে, মহিলা মৰ্চা, সকলো সভাপতি সভানেত্ৰী, সকল মণ্ডলৰ উপসভাপতি আৰু সম্পাদকসকল, IT চেলৰ আৰু সকলো বুথ লেভেলৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টসকল, সম্পাদকসকল, Tekelangjun kang nektok biar along tekelangjun lems kelik along BJP song pen kelik kacetan dun jatuh apa vote ke happy kedam tang citia ceklo ni phaing ko era player ni kang nektok bi arong asara hemalong BJP song ato vote ke hangamai padopon bangso amai ke padopon along non ke bangji tekelangjun lems along bang phukang vai mate kelik ahut BJP song pen kacepa hepon thekji aphan cesek cedang pon bang phukang vai mate kelik ki bipon along BJP pen ke thodon je abang photma phan kosom se ke pahai pon thek ji mapu bidesore CP seroi se chingbai chingsai pen chisek chedang pon pado bangso amailong bodon rong pharpen mai phuar pu deng pon se mai chari pon lapen jiten tong be hen pen se bangso amailong ka chetong dun aluhi atuma phan ke pachni pon aporen pon bangso amailong aluhi sarpu aman pen local MSC mate karbeng no termas council em rajutiso kang bura rongpi Kisan Morcha amai phu mohenterong Chandro ingti anparta doloi kiling atum chetong dun pen bangso amai pachon pon dokmo ka penduka senkro ni 7 notice company lems election per month iwan mate BJP koi pen kira alat mate ngerong Asia Holar hai luang itu bisnis kewan mate itu kirap lah bang Kepo akorte la penanjur akan lihat rumah kami ini untuk party pen invite party pen sedon pet pen ini untuk mesti tojino masih lan untuk mangkutin pas kami ini untuk lah arong tina arapan semua itu lalu kami abang tin pen macam bang tin aku tu mata ismet aning pen bar kita ingatkan cara mengikuti pen pakai itu pinia beta pan sikang tam nikla kado